IPPO ginapadalman kung paano nakalabot ang pusil nga nakarehistro kay Ambisuwa Party List Representative Attorney Lex Colada sa suspect sa pagpatay sa anay punong barangay sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo. Samtang Representative Colada magasumiter sa affidavit sa Regional Civil Security Unit. Si John Sala nakatutok live sa Camp Martin Delgado sa Iloilo City. John? Jert, mismo si Ambisuwa Party List Representative Attorney Lex Colada wala man makahibalo kung paano nakalapot sa sospek si John Castro Jr. ang iya licensed firearm. Sa piyak sini-imbestiga na sa gihapon sang IPPO kung may kahilaptanan ang representante sa krimen. Matapos ikumpirmar kahapon ni Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan nga nakarehistro sa ngalan ni Ambisuwa Party List Representative Attorney Lex Colada ang 45 caliber pistol nga ginatudlog gingamit sa pagpatay sa anay punong barangay sang San Rafael, Tigbawan nga si Giovanni Triste. Ginatutukan subong sang kapulisan kung paano ni nakalabot sa sospek nga si John Castro Jr. Pag-cheat na no, sang ginapatikayo natin nga investigation. Sang nakumpirma nga nakarehistro sa mamalida ang pusil, gilayon ini nga ginpakigangutan sang Tigbawan Municipal Police Station. May mga naistoryahan na suno kay Aranyo nga mas maayo nga ipabilin ani nga confidential. Apang nagpangako naman si Colada nga magakooperar. Is willing to face whatever nga investigation at the same time kung ano man dira ang naputan later on. Ginapatunan man subong sa IPPO sa mga abogado sa Police Regional Office 6 kung may salabton si Colada kangot sa hitabo. Ginpadulungan sa news team si Gimbal Mayor Jennifer Colada nga asawa ni Representative Colada para kung tani-kuhaan sang reaksyon. Hapang wala ini nagpahanugot sa interview. Pinaagi sa text message kinpahayag man ni 1st District Representative Janet Garin nga wala na ini isang ipagwa pa nga statement magluwas na lang sa iya ginpagwa kahapon. Samtang sa ginpalabot naman nga mensahe ni Representative Colada sa news team, ginapatag sini nga una siya ani nga magasumiter sa affidavit sa Regional Civil Security Unit sa Campo Delgado bilang pagpakita sang respeto kag kortesiya sa investigating authorities. Gindugang pa sa mensahe sini nga ginatrace na subong kung paano nga ang lisensyado sini nga pusil ay nakalabot sa sospek. Jert, pasalig sang IPPO nga hindi sila magpangduwa-duwa nga pasabton si Representative Lex Colada kung mapamatud-an nga mayara ini sang salabton o kung kapaltahan sa natabo nga krimen. Jert? Madamo gid nga salamat, John Sala.